Good morning everyone. For today's topic is I will talking about haploid culture. So what is a haploid plant? Haploid plants originate from gametes or gamete-like cells that do not go through fertilization but can still generate a viable individual. So ang haploid plant is di siya moagi fertilization but makahimo gyapon siya og kuan usa ka individual. So haploid culture is an vitro technique used to produce haploid cells have half the number of chromosomes of plants. So ang haploid is usara ang iyahang chromosomes. So history. Bergner discovered first in 1921. In 1964, Goha and Maheswari find the way to produce the first haploid. Further, in 1967, Virgin and Hetch improved the methodology. So, what is androgenesis? The term androgenesis refers to the plant regeneration directly from the microscope culture under in vitro conditions. The underlying principle of androgenesis is to stop the development of pollen cells, which normally become sexual cells, and to force their development directly into a complete plant. So, ang androgenesis is mo patubo siya og bag-o. Ang iyang kanon is ang pollen. So, iyang stop ang pag-mature sa usa ka pollen. So, immature pa, kuhaon na niya ang pollen para direct to the point nga mahimog complete plant. So mas dali ang process niya ana. So kuhaw na nimo ang immature, di na ka magpabot nga kuan siya mo mature. So manang pinaspasay ang androgenesis. So to force there, so pinugsanay nga pag develop nga mahimo siyang kompleto nga usa ka tanom. So, direct androgenesis. Embryos are directly formed from the pollen microscope without callus. The indirect androgenesis, microspores undergoes division in unorganized fashion to give rise to callus by embryonic or organogenic induction. The haploid plantlets may be obtained. So culture. So kauban na ni sa kuan na ni siya mo niyang part sa kuan androgenesis. So culture, a plant culturing technique in which immature pollen is made to divide and grow into tissue, either callus or embryonic tissue, in either a liquid medium or a solid media. So ang culture is kuhaon ang immature pollen. So buto ang gisgutan ganiha nga immature kay para forced to development in complete plant. So dara ang patiitan niya. So dara ang pag-perform sa culture. So natay kuan dara. So mo na siya so the mother plant or explant. So kung ano siya nga process, makita ra ninyo asa padlo ang mga aro. So pagkahuman imbra kanang diri sulod sa petri dish. So diri na maabot na ta diri. So pwede sa na so tanaw lang ninyo ng mga aro. So mura ang process sa pag kuan sa culture. Then next is the culture. Pollen or microscope or culture is an in vitro technique by which the pollen grains, preferably at the aniculated stage, are squeezed out aseptically from the intact anther and then cultured on nutrient medium where the microscope, without producing male gametes, develop into haploid embryos or callus tissues that give rise to haploid plantlets by embryogenesis or organogenesis. So ang pollen culture is kuhaon niya ang katong mga wapanhi uniculated stage o katupang wala pa makuan pa na mature nga mga pollen. So dara ang process sa kuan dara pollen culture. So makita ra diri natay sterilization to mas anthers. So as anthers na sulod ang pollen, so ablihan ang anthers. So dara
Okay, daratanan diri kung yun sa ang mga process ani. So hantod mahimo siya mo produce siya og sa ka plantlets. So factors nga kuan sa kuan in and so mga factors ani is genotypes. Ang genotype dapat ang gene is nindot ang imong kuhaon nga tanom, then condition of donor plant, so dapat ang condition ng dili siya kanang stress nga na gani, so layo siya sa mga stress para di maapektuhan ang imong pag-culture. Then stage of microspore development, so ang pagkuan sa stage microspore is katupang mga katong isgutan o ganiha nga dili pa unculated or katong di siya mature nga na ani immature pa siya, so mo na ang stage of microspore. Then pre-treatment, so kunan nimo tong hugasan ngingana para likay siya sa mga pathogens nga na gani bacteria. So media, so dapat yung media is also kuan food na dapat sanitize nga na nindot pagka kuan siya limpyo, then sakto ang media nga gamiton ana or kanang. Then ang temperature and light, so ang temperature and light ang sakto-sakto ra ang yang temperature or light para di maapektahan yang tubo sa usa ka tanom nga imong gi-culture. So ikaduha is the gynogenesis, so it is also part of the haploid cultures. So the production of haploids through gynogenesis, so kita niyo diri ang part sa flowers. So doon ay pistil, stamen, ovary, ovule, or petal and sepal. So the development of entire plants from unfertilized female gametes is termed gynogenesis. It serves as the valuable alternative to haploid production for species in which antarculture fails to give satisfactory results. So ang gynogenesis is the unfertilized nga female gametes, kaya ang sa androgenesis is the male man to siya. So ang gynogenesis is the alternative, so siya ang puli kung ang katong androgenesis nga atong gihimo is backjob, so ma-fill siya. So kung panglitan na culture ta atong sa androgenesis o ma-backjob siya is natay second choice is ang kuan kaning gynogenesis called gynogenesis. Then there are two methods for in vitro production of gynogenic haploids. They are the ovary culture and the ovule culture. So makita yung flowers, ovary. Next, ovary culture is the in vitro technique carried outside on a suitable nutrient medium to grow new haploid plants by taking an unpollinated flower. The ovary culture process is called gynogenesis because an ovary is a female productive part called gynoecium. So there are two stages: induction. Ovaries are located in liquid medium having low auxin content and keep in dark. Regeneration, ovaries are transferred into agar medium with high auxin content and keep in light. So ang induction is kuan siya having low ang iyang auxin, dayon itago siya sa ngit-ngit. And regeneration is transferred through agar, then high ang auxin, then i-keep into the light. So light iya hang kuan kanang taguan sa regeneration. So dara ang process sa kuan asa ni ang process sa ovary culture. So makita ra sa picture guys kung gyud sa mga step by step yun siya ang kung gyud sa niya paghimo. So dara tanawa lang ninyo guys nga niyon ra ang process sa ovary culture. So next is the ovule culture is an elegant experimental system by which ovules are aseptically isolated from the ovary and grown aseptically on chemically defined nutrient medium under controlled conditions. So ang ovule is dapat ang ovule culture is conjugate ang perform is ato gid sa controlled area kay para iwas contamination. So general genesis procedure, unfertilized ovary ovule used,
explant is collected several days before anthesis. Sterilization done according to species. During removal of ovule from ovary, care must be taken. So i-follow lang nita ng mga kuan sa procedure. So kuha tag unfertilized ovary, so katong wa pa mi develop nga ovary or ovule, explant collected several days before anthesis. So pagkuha nimo sa kuan kanang explant is dapat di pa siya makagulang, so before siyang mo kuan mo bloom nga, something like that. Sterilization done according, so dapat nagi kay sterilization process. Then so removal of ovule, so dapat careful lang gyud sa pagkuan remove. So factors, genotype, so same ring sa androgenesis na ay genotype. So ang iyang genes o mga breed sa usa ka tanom nga imong kuhaon ug na layo ba siya sakit nga na stage, so katong gihapon ng ingon nga layo pa or immature imong kuhaon nga usa ka explant or ovary or ovule nga na sa before siya mo bloom dapat imo nang kuhaon. So media, so dapat ang media is kuan sanitize, so nakakuan siya kanang imong i-sterilize. So sterilize din sa mga ingana. Temperature, sa nagihapon ang temperature and light, so usa pud ni sa makaapekto sa imong tubo sa imong tanom. So selection of healthy parent plant, check over ovule development stage by histology, select appropriate flower bud and surface sterilize, inoculation of ovary ovule in suitable medium, incubation of ovary ovule culture, regeneration of callus embryo, then mahimo na siya og haploid plant recovery. So that's all and thank you.